Op, dara guys, dara mga kauban guys oh. Hawat na sila manginas guys. Muna sila tigurot diri sa kuwan, mga kinason. No, kanang tawana oh. Muna pa isa oh. Oh. Nagdala nagsako ni isa oh. No. Guys, darang among kuha guys. Yan pa guys ha, kay basi mados mo ko guys. Patay ko guys. Toh, padiyay sa. Pero bat yun. Guys, guys. Guys, ito makan guys. O day, atik ra. Among kuha guys oh. Guys oh. Doy na batuli utugay. Doy danggit oh. Kita pa kita guys. Kuha sig danggit guys, lamigin nagilawon guys. Oh, litob oh. Malitob oh. Oh, tubig man to. Danggit siya nda. Oh, danggit oh. Oh, poda po. Oh. Naghanan mo kuha. Ano na diri guys. Yo ko na sudlan. Kuha na mo kuha guys oy. Oh. Nabatuli badiyay sa kadangaw. Oh. Malong oh. Malungkot. Tighanag sudan sa mga dagat guys eh. Gusto mo manginas guys, ano mo diri sa Barobo. Diri sa barangay Dapdap. Sitio Baybay Uno. Ay Baybay Dos day, atik na day. Nya guys, muha pagbuka ko guys. Kitpon ta mugon sa kabtik muha ba. Abtik oy. Oh guys, makita ko kinason guys, otra guys oh. Awa day. Wala guys. Tudluan ta mo guys. Sa pupunguha guys. Nya guys. Ara guys. Dara guys. Bakit on daw mo guys sa pupunga guys ha. Dawa guys. Saka ko para na guys. Nya guys oh. No. Isa kuta no, daghang kay kuha. Chika oy. Anya guys. Thank you for watching.